Okay. Right, what's up? Cipai Kiracu Online. So hari ni is a special day untuk Malaysia sneaker scene. Satu benda yang kita kinda expect this to happen during Sneakerlah, but the Sneakerlah itself tak jadi, sayangnya, because of Pak COVID. So, sila kenalkan diri anda. Nama saya Brian Chin, most commonly known as Brian Botak Chin, and I'm the founder of Sneakerlah. And yalah, that's it lah. Okay, hari ni kita orang datang office kau, office Sneakerlah. We are witnessing history here. Okay, kinda lah. Alright. So last year Sneakerlah orang buat satu release yang sangat Malaysian, nasi lemak. Yes. This year second round A6. Adakah ni pilihan korang ataupun A6 yang offer korang macam, weh, you guys do well on the first release, might as well do a second one? Yes. So dia memang macam tu lah. Dia kita release kasut tu, kasut nasi lemak Oktober last year. Then November kita relax jap. Then December dia tiba-tiba datang, jom second round. Okay. Then I pun macam okay, sure. Right. Then dia orang cakap, okay, this time round kita buat Gel Lyte 3. And kepada siapa nak buat collab A6 kan, kalau kau dapat Gel Lyte 3, dia memang satu benda yang like, oh man. Aku rasa among A6 punya silhouettes tu yang paling diminati lah. Kalau macam Nike tu, you doing something with AJ1, AM1, MX1, kira macam, oh, you've done it lah. Then dalam hati aku macam, I jawab dia orang macam, oh yeah, sure, yeah, Gel Lyte 3 is cool. Tapi dalam hati macam, tapi keep it cool lah. Kan? Yeah. So maksudnya, okay, sebelum ni makanan. This time around bangunan. Seperti yang korang semua tahu, this year the Gel Lyte 3 release is based on bangunan tersohor, terkenal di serata dunia, Malaysian icon, bangunan KLCC. Tu. Nampak lah. Kau zoom. Kan? Bukan TRX tau. So TRX tak boleh. TRX anak dia buat hal. Problem sikit. Kan? Tapi tak apa. Okay, what's the macam apa design process dia? Dia punya decision making process untuk pilih KLCC. Kenapa KLCC? So kita nak buat something. I ada propose dua benda. And sebab last year yang bila kita buat nasi lemak tu, kita ada banyak problem dengan A6 sebab diorang Japanese is very particular about respect. Okay. So bila kita buat nasi lemak, kita tangkap gambar kasut dengan makanan. Okay. Japanese punya culture itu memang no lah. Oh iya ke? Dia sangat like kau disrespect makanan tu sebab kasut tu sepatutnya kat kaki, kau letak dekat makanan. Okay. Sebab aku rasa ada je macam, aku rasa Ant Clothing ada buat something dengan wasabi. Yes. So macam it's still food related, tapi dia condiment je kot. It's not a main dish lah. I tak faham lah. Like so itu adalah feedback dia orang. Okay. So dia orang cakap like, okay, let's stay away from food punya kategori lah. Then we were like thinking, okay, nasi lemak ada satu benda yang sangat ikonik, semua Malaysia tahu. Okay. Apa lagi benda yang sangat ikonik, every Malaysian akan tahu. Right. So we look out our window and we saw that and we like, okay, jom kita buat KLCC. Kan? And itu adalah satu bangunan yang bukan famous dekat Malaysia saja. Yes. Seluruh dunia tahu pasal KLCC. Kan? So kita gunalah KLCC tu sebagai inspiration. Even from the silhouette pun kita tahu dua bangunan, satu jambatan kat tengah, KLCC. So kita akan buat a basic unboxing. So daripada luar kotak ni, okay Brian, aku nampak dekat post Instagram Sneakerlah, orang punya personal post, dia ada, the design language has a meaning behind it. So apa dia punya significant dia kat sini? Okay, so kalau you tengok daripada top of the box, kita buat design ni sebab bila you ambil drone, drone shots lah. You shoot from the top down kan. Bila you ataupun you buka blueprint, you boleh cari blueprint tu dekat Google. Blueprint kat atas, design dia memang macam ni, sebiji macam ni. So ni daripada bird's eye view, bird's eye directly view. On the tip of the tower lah. Ni tip tower kan, jagung dia. Okay. Then after that, everything is like that. So the design, you boleh tengok is taken from Islamic
punya architecture. Okay. So you can see it throughout the building. Mhm. And tepi dia memang sebiji macam ni lah. Kan dia punya side panel besar. Yang ni sebab dia ada this sharp part here kan. Lepas tu dia round, dia sharp kan. So dia sharp, dia round. So kalau you tengok bangunan dari tepi dia memang macam ni juga. So dia macam perspektif view dia lah. Yes. Look so well Tara. Yang ni semua orang dapat ke kotak ni? Tak, Malaysia sahaja. Malaysia saja. Yes. So berapa pair release worldwide? Worldwide kita dapat kalau tak silap lah A6 cakap 2,662 pasang. Kan? Will it be numbered dekat kasut ke? Dia memang okay tu just a general number lah. General. Kalau kat Malaysia kotak ni berapa banyak release? All Malaysian kita ada 500 pasang untuk Malaysia. So all will get this box. Nice. Yeah, okay. Only for Malaysia. Kan? So kita try buka. Oh wait. Kau kena tunjuk ni. So memang dia punya code is the whole thing. All the special box you punya code ni. Tapi kalau you pergi you tengok box yang biasa, kau boleh tengok Piedmont Grey dengan Shamrock Green, itu je. Kan? For global release. Okay. So kau akan dapat ni kad yang menceritakan secara detail apa significant meaningnya setiap colorway, setiap panel dan juga macam material tak tulis tak ada tak tulis. Tapi dia tulis lah macam reflective iridescent stripe. Dekat sini memang ada detail dekat sini. Okay. So kenapa gambar ni? Apa signifikan dia tak ada? Dia cantik. Ya, dia cantik. Dia shot oleh Syafiq Anak Saleh lah. So Syafiq Anak Saleh. Yeah man. It's a very nice shot. So memang ada macam some sort of brochure showing apa material yang bukan apa dia material lah. Apa signifikan dia colorway dia. So kita tengok sini. Nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang kasut tu. So yang ni dia macam ini dalam picture explanation, ini writing punya explanation. So bila you baca ni you boleh faham apa benda ni. Right. Yeah. So inspired by the Twin Towers of Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, aku nak tanya soalan yang kelakar. Petronas boleh saman kau tak? Tak, sebab kita tak guna Petronas Twin Towers. So kalau macam dia tiba-tiba macam, weh, korang pakai bangunan aku, so memang legally korang dah look into it lah. Okay, right. Dia macam ni lah, all the material yang kita guna untuk jual, tak ada perkataan Petronas. Okay. Tapi dalam press release, explanation, kita punya caption ada tulis KLCC lah. Tapi kita ada tulis Petronas. Oh, okay. Right. So korang juga akan dapat dia punya tisu ni, paper 100% as Nicola. Yep. Okay, one more question. In terms of the design, right? 100% as Nicola is under the same umbrella lah, basically. Tapi true. Yes. Something like that lah. So in terms of design process, and how much is the collaboration going on between both of you guys? Korang yang mainly design ke? Dia just approve ke? Dia yang ada, I think it's about 60-40 lah, macam tu lah. Okay. But mostly majority of it is Nicola punya team lah. Right. Shout out Julian, shout out all the Carmen. Kan? Carmen yang duduk sana tapi dia tak ada hari ni. So this is the first time aku pegang kasut ni personally, and aku agak impressed jugalah in terms of the buttonness of the suede. Okay, bila bercakap pasal suede, orang Melayu sensitif sikit. Dia bukan babi. Bukan babi perangai mungkin. Dia bukan Namwi, bukan Namwi. So perangai mungkin, suede je tak. The first thing yang aku tengok dalam gambar, kau tahu it remind me of Nike Disco Ball. Oh ya. Okay. So bila aku tengok ni, I was like, dude, ni macam so spacey, so disco-y. Yeah. Kan? Yeah. So the design was I can tell you like we use the very old school punya mesh yang kau boleh cari kalau kau tengok gambar-gambar daripada 1990s punya Gel-Lyte 3. Dia guna mesh inilah. Kita request lah untuk menggunakan mesh yang retro. Sebab dia adalah 30th anniversary. Alright, betul. Okay, and then this one is to mimic dia punya
outside of the dia all punya the besi-besi. chromes and steel. Yeah. So now banyak orang tanya aku kenapa hijau. Kenapa kita guna warna hijau? So kalau kau pergi tengok betul-betul baik-baik depan-depan kau, dia all the windows tingkap-tingkap dia semua adalah tinted green. Okay. So at different time of the day, kalau mendung ke, kalau cerah ke apa, dia punya hijau dia berlainan. So that's why kita gunakan stripe yang iridescent. Tapi tahu tak, sebenarnya kan aku ingat the reason kenapa korang pilih hijau ni sebab bila sambung macam ni kan looks like a break. Tu aku punya interpretation lah. So nak put it kan. So tak kisah. So aku macam patut kot sebab hijau ni bila dia sambung jadi bridge. Tak pun macam KLCC Park. Kan. Bukan. This is entirely the building semua building. And then lagi satu bintik-bintik kat sini ialah we stay in Malaysia lah. Malaysia selalu hujan. So we have to put some hujan punya element dekat dalam. Ke no hujan? No hujan okey, kau tak hati. So kita letak bintik-bintik ni sebagai tanda raindrop atas kalau terkena cermin kan? Yes. So tu simbol dia. Yes. And then another one which dalam gambar, official gambar tak berapa jelas is this lah. Kan? Okay. So this one I have to explain a bit. This one, so dia tulis ni completed 1st January. So bila kita pergi ke Wikipedia, Google, website kan, dia punya actual completion date is a bit foggy lah. Dia macam tak berapa pasti. Some say March, some say April, some say June. So kita macam macam mana ni? Tapi ada satu date kenapa kita choose 1st January is ini adalah tarikh orang-orang Petronas first masuk bangunan. Untuk bekerja. Right. So bukan. So dia orang pindah masuk soft first. Launch ke? Dia soft launch. Sebab Tun M dia officiate bangunan ni 1999. 2 years after orang pindah masuk. So kita guna date ini sebab ini adalah betul-betul official semua orang pindah masuk lah. So baru kira completed lah. Kan, bukan maknanya Brian tak Google dulu jangan korang Google macam all the internet trolls kan. Macam mangkuk tak kerti tulis. Korang Google pun tak dapat cari betul-betul punya official statement lah. So dia kalau kau check Petronas Twin Tower punya Instagram, dia orang cakap April. Kau check Wikipedia dia cakap March. So dia ada banyak different months. So kita lantak lah that few months. Kita terus choose the date yang semua orang pindah masuk. Tu. So dekat sini dia tulis location Kuala Lumpur Malaysia, the latitude coordinates and the date and juga dia punya height. Floor count juga. Floor count juga, both in meter and feet for the yanks out there. So dalam lagi satu ladder ni halal Halal bro. So jangan risau, jangan khawatir masyarakat luar sana. Tapi itulah bagi aku memang serius bila aku tengok dia punya tiger stripe, betul ni memang ni disco punya kasut Syul. Kan? Ini I have to shout out to Julian lah. Kan? Julian memang adamant lah. Dia dari start kita buat projek ni dia kena ada iridescent bro, iridescent every meeting dia iridescent. So but it's a nice touch lah. Bila dia kena cahaya, dia berubah warna. Dia macam ada kita tak boleh nak tunjuk sangat kot, mungkin sebab tak ada flash kan, efek dia korang nampak. Tapi kalau kena lampu, memang dia punya reflection tu berubah lah daripada hijau ke biru ke purple. So lagi satu belakang lah. Ni lah Ahmad ke macam mana? So tak, dia sebenarnya just lah sebab kita Malaysia suka cakap lah kan. Betul. And then benda ni pun kita ada bergaduh sikit dengan A6. Bukan bergaduh lah, just drama sikit lah. So bukan bertumuk, tak ada siapa masuk, tak ada. Dia orang macam kenapa nak lah adalah branding korang, tak boleh letak branding semua. So back and forth, last dia orang approve juga perkataan lah sebab lah adalah culture kita kan. Memang tak boleh lari. So it's not something yang orang Melayu, orang Cina, orang India semua orang pakai. Lah cakap kat ni semua orang faham. Betul.
We use La, I think more than Malaysia, more than Singapore, more than Indonesia. Kan? So La is really us lah. Kan? And then finally the last one belakang bawah tu, korang dia macam abstract sikit lah. Dia macam abstract. Okay, so gambar ni kalau kau pergi, kau tahu kan KLCC ada observation deck kan. Kau kena bayar, kau naik atas, kau tengok bridge, lepas tu dia bawa kau ke tingkat 86. Dia ada observation deck dekat sana. Kau pergi ke hujung observation deck, kau boleh tengok tower A sebelah. And this is the picture of tower A. So dia macam Ni tower A, tower B ke macam mana? bukan, dia tower A. Dia duduk tower A. So dia macam kau duduk dekat observation deck, kau tengok tower A melalui tingkap yang ditinta hijau. Faham tak? Okay. Sebab tingkap memang hijau. So kita buat translucent hijau. So bagaikan kau tengok tower tower B ke tower A. Macam tu. Okay, aku nak tanya, this might sound controversial lah, tapi you know like Malaysians, right, we always like bitch about things. Nanti kau expect dia cakap, weh, mana boleh letak kat tapak macam pijak bangunan tu, tak respect ke? Apa komen kau? Memang susah nak puaskan semua orang, tapi I know some trolls. Being trolls, I mean, guna logik. Guna logik. Satu gambar macam ni, image yang besar macam ni, mana lagi kau nak letak dekat dalam kasut ni? Kan? Yeah. So the only place you boleh letak one full image is dekat tapak dia. Kan? And also so dia dalam macam IC sole. And kalau kau cerita kat orang, ni KLCC doh. Mana KLCC? Kau tak nampak ke? Tapi ni bila start jalan, dia akan kabur sikit. Okay. But still kau macam, ni kasut KLCC tak, kau tak nampak, buta. Macam tu kau cakap dekat orang. And with the packaging comes ada extra lace. Yes. Rope lace Dua-dua reflektif? Dua-dua reflektif. Okay, ni kira macam a bit greenish. Yes. Dia memang ngam dengan this and this. Dia complement panel ni. Yang ni memang silver. Dia punya insole tak ada print tak ada print. Okay. Right. So I think we cover most of it. Yep. So personally I think it's a very good job. Thank you. Like I'm amazed of the, macam kau cakap tadi mesh tu memang nampak ni bukan like mesh yang mangkuk punya mesh ni bukan kaling-kaling punya mesh Yes. The iridescent reflective punya tiger stripe, suede, speckled midsole, IC sole, ada printed dalam, special box, just for Malaysian. Lepas tu ada tag sebel sedikit pasal the building itself. Macam aku PM kau personally, aku memang rasa engkau, you have done, like you have taken this one step. Thank you. Lagi tinggi daripada the previous release Yeah, last year I think sebab kita first time, so what we know, like kita punya pengetahuan like what we can do, what we cannot do, tak tahu lagi. So lepas dah buat satu kali, then kita faham like okay, what is our limit, what is our boundaries. Okay. Ya, macam tu lah. Tapi itulah, I think orang akan agak berbelah bagilah. Tengok macam aku pun, even to be honest, biasa aku tengok pun macam disco punya kasut apa semua kan. So biasa aku nampak ni interpretation aku tentang bridge apa, dia semua orang berhak ada pendapat diorang masing-masing. And diorang boleh interpret apa yang diorang nak. Cuma bagi aku, sebab the detail level daripada kotak, stiker, even the label size, kertas, ada macam this plasticky punya ni, ada information. Like, what more can you ask for a collab? Right? I've seen collab yang lagi 400 kali lagi malas. Yang diorang cakap macam, power gila kasut ni kan. Ni at least dia well thought out juga lah. So kita memang fokus on storytelling lah. Kan? Memang kena storytell to the max lah. Kan? Sebab if you ask the older heads kan, they always love something yang macam nampak OG punya colour simple-simple. Dia tak nak keluar daripada dia punya boundaries tau. Betul. Dia tak nak try to like experiment with materials. Dia nak macam sweat toe box, mesh panel, that's it. Ada leather sikit, dah. Jangan kacau, jangan like tree. It's a very revered silhouette. Come on man, once you see this in person, korang rasa macam this is something. To be honest, like there was a few samples before this. Okay.
And bila first sample datang, kita macam, tak boleh doh sample. So this is actually the second sample. And then we have a third sample. So when the second sample came, aku dengan Julian semua... Are you selling those samples? No. It's my personal one. Bila sample tu datang kan, kita terus macam, okay lah, this is it lah. Bila ni nombor 2 sampai, nombor 3 tak sampai lagi. Nombor 2 sampai, kita terus macam, okay lah, this is it lah bro. Okay lah, cuma aku nak komen satu benda je lah. This part, korang kena jaga sikit sebab dia senang... Aku rasa dia senang calar. Kalau kau dah wear and tear dia... Tak, okay. So, I ada kasut... apa dia? Dia 360. Similar like this. This Kayano... Kayano 5. Ni Kayano 5 360. I ada satu yang kita guna dia punya leather exact leather daripada exact reference. So kasut tu aku dah pakai dah lenjan kau okey lagi. Okey ya. So I cakap okey. At first this one me and Julian don't agree. Julian cakap ni hodoh. Tapi I cakap okey, dia memang ngam dengan that interpretation of KLCC. Tapi what I really care about is dia boleh tahan. Durability lah. Dia boleh tahan. So kalau tak silap semalam live I ada cakap kan sikit. Kasut tu kita guna untuk shoot. Budak tu parkour, dia lompat, dia lari sana sini, semua okey. Okay. So I hope I tak pakai sampai like 6 bulan, 10 bulan macam tu, but I hope it can last for years lah. Kan. So lagi satu, apa yang personally aku akan buat, aku akan tukar rock lace hitam. So, itu je. Try lah hijau ni. Hijau lawa gila. Akan try tukar benda ni. But Brian, anyways, aku tak nak kacau masa kau lagi. I think we talk pretty much everything about the shoe itself. Yep. Kalau korang ada soalan tentang kasut ni, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh komen dekat Instagram ataupun kita punya YouTube. And Brian, when this will be released? Bila release Okay, kita buat raffle dekat sneakerla.com. On the 5th of December kita akan launch kasut tu, tapi raffle buka 3rd and 4th December. Sepatutnya tarikh tu ialah tarikh sneaker lah. Tapi sayangnya because of COVID tak dapat nak buat an actual release, so tak apa. Online raffle je lah. So 500 stok Malaysia. Raffle, make sure korang dah boleh sign up belum raffle? Belum. 3rd and 4th kita 3rd and 4th buka. So winner will be announced on the 5th. Yes. Okay. So make sure guys, jangan DM dia benda bukan-bukan. Yes. Tolong jangan. Banyak sangat. Kan. So make sure korang try masuk raffle tu. Malaysia saja yang dapat benda ni. Bayangkan harga dia kat StockX berapa. But wear your kicks. Kalau boleh nak resell, ganti korang lah, duit korang kan. And with that being said, thanks Ryan for your time. Good luck with the release. I'm sure this will be sold out. I hope so. Kan, I tak rasa orang macam kena fikir 2-3 kali untuk beli benda ni. It's not about the shoe, it's the story itself. Malaysian pride. Kan, kalau korang sokong local, sokong whatever that Brian and the team is doing about the sneaker scene in Malaysia, wajib beli. Okay, like, subscribe, share Kasut Show. Itu paling penting. And last kali, berapa mas ni? RM59. Korang boleh dapatkan dekat Sneakerlah punya online store. RM59. Ada 3 colorway 3. Okay, ni black cement. Ni white cement. Lepas tu ada lagi plain black lah. Tapi dia punya binding sini 3M. Alright. So Brian, okay. Thanks for your time. We'll see you guys later. Bye.